नमस्कार मु भवानी ओडिया ताजा खबर सह आपनको स्वागत करुछि। एबे आसंतु जानिबा विस्तृत खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित सप्ताह रे 3 देश यात्रा रे विदेश गस्त करिवे। एही समय रे प्रधानमंत्री ब्राजिल रे आयोजित हेबाकु थिबा G20 शिखर सम्मेलन रे जोग देबे। एथिपाई प्रधानमंत्री नवेम्बर 18-19 रे ब्राजिल गस्त रे रहिबे और सम्मेलन रे वैश्विक प्रसंग रे भारतर पक्ष उपस्थापन करिवे। यापर आफ्रिकीय देश नाइजेरिया और दक्षिण अमेरिकीय देश गुएना यात्रा करिवे। वैदेशिक मंत्रालय मंगलवार एक विज्ञप्ति रे एहार सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर। बुधवार ठू कमिब तापमात्रा, धीरे धीरे बढ़िब थंडार प्रकोप। वर्तमान ओडिशा को उत्तरा पवन बहुतिला बेले शीतर मात्रा बढ़िबार संभावना रही। तेबे राज्य उपरे वर्तमान कौनसी सिस्टम नाही, तेणु वर्षार प्रभाव मध्य नाही। अन्यपटे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर तमिलनाडु उपकूल रे एक लघुचाप सक्रिय रहिथिला बेले एहार ओडिशा उपरे किछि प्रभाव नाही बोली कहिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। परवर्ती खबर। कोहल हेला नियम, 7 वर्ष परे जणे सब इन्स्पेक्टर बा एसआई होई परिबे इन्स्पेक्टर। चलित वर्ष पाई एसआई मानक पदोन्नति को 10 वर्षरू 7 वर्ष को खसाई देछन्ति राज्य सरकार। एने आज गृह विभाग पक्षरु प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति। परवर्ती खबर। पीएम सूर्यघर पाई आर्थिक सहायता प्रदान करिब ओडिशा। राज्यर विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 को ओडिशा सक्रिय भावे कार्यकारी करुछि। पीएम सूर्यघर योजना को अधिक आकर्षित करने को ओडिशा आर्थिक सहायता प्रदान करने को चिंता करुछि बोली उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहते। परवर्ती खबर। नुआ वर्षरू मिलिबो नुआ राशन कार्ड। जानुआरी रे नुआ राशन कार्ड मिलिबा नै सूचना दैछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते जुलाई मासरू आरंभ होइथिबा राशन कार्ड रो ई-केवाईसी जांच चलित मासरे शेष हेबो। ई-केवाईसी जांच प्रक्रिया शेष हेबा परे जानुआरी रे नुआ राशन कार्ड प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर। यात्रींको सुविधा निमंते कैपिटल रिजियन अर्बान ट्रांसपोर्ट नेला बड़ पदक्षेप। एणिकी जणे मो बस यात्री घरे रही टिकट करि परिबे। क्रूट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे डिजिटल टिकट विक्रेता भावे पंजीकृत होइछि, जाफल रे फोन पे, गूगल पे भली आप रे टिकट करि परिबे यात्री। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभागर प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी, क्रूट परिचालना निर्देशक डॉक्टर एन थिरुमाला नायक, ओएनडीसी रो उपसभापति नितिन नायर प्रमुख उपस्थिति रे मो बस ऑनलाइन टिकेट रो शुभारंभ करिसंती। परवर्ती खबर। सुभद्रा टंका न आसिले घर को जिबे अंगनवाड़ी कर्मी। सुभद्रा को नहीं एक बड़ खबर आसीछि। सुभद्रा टंका केमिति पाइबे से नहीं गाइडलाइन जारी होइछि। सुभद्रा अधीन रे पंजीकृत आवेदनकारी मध्यरु जेउमानकर बैंक अकाउंट संबंधी समस्या यथा आधार संयोगीकरण न हेबा, आधार अचल हेबा, सीधासलख लाभ प्राप्ति निमंते अकाउंट सक्षम नथिबा, अकाउंट अचल थिबा बा ई-केवाईसी नथिबा समस्या रहिछि, सेमाने केउ पदक्षेप नेबा कथा से नहीं सरकारक पक्षरु सूचना दिया जाइछि। 5 लाख आवेदनकारी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर मध्य समन्वय नहीं, जार 2-3टी अकाउंट सेमानंकर एभली समस्या होइछि। बैंक रे गोटे अकाउंट सह गोटे मोबाइल नंबर जोड़ंतु। 24 रे बाकी हिताधिकारी को टंका मिल जिबा कथा। केही वंचित हेले गाँ को गाँ टीम जीव। अंगनवाड़ी कर्मी व्यक्तिगत भावे जाई वेरिफिकेशन करिवे। परवर्ती खबर। थाना रे सेना कर्मचारी सह किभली व्यवहार करिबो पुलिस, एसओपी जारी कले राज्य सरकार। थाना रे सेना बाहिनी अधिकारी किंबा कर्मचारी सह पुलिस किभली व्यवहार करिबो, थाना रे सेमानकु केउ प्रकार सेवा मिलिबा आवश्यक, एने राज्य सरकार जारी करिसंती एसओपी। भरतपुर थाना विवाद मामलार शुणाणी बेले हाईकोर्ट को ए बाबद रे अवगत कराइछंती एडवोकेट जनरल। एसओपी रो नकल आमिकस क्यूरी को देवा सहित कोर्ट रे मध्य दाखल करबा लागी निर्देश होइछि। परवर्ती खबर। बंगोपसागर रे लघुचाप सक्रिय रहिथिबा कारणरू आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर 6 गोटी जिल्ला रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। उक्त जिला गुड़िक हेला पुरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी। एही जिला गुड़िकरे गोटे किंबा 2टी स्थान रे वर्षा हेबो बोली आकलन करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। अन्यपटे उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार गोटे किंबा 2टी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा किछि परिमाण रे ह्रास पाइथिला बेले अन्यान्य स्थान रे तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होई नाही। एहा सो आगामी 7 दिन जाए पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर।
ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଡେମଚୋକ୍ ଓ ଦିବସାଙ୍ଗର ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହ ଚୁକ୍ତି କରି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଣିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ବିଜିନେସ୍ ଏବଂ କ୍ଲବ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 8 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5 ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 3000 ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପିଆଜ ଦର। ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଲୋ ପିଛା ପାଖାପାଖି 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି ପିଆଜ ଦର। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ପିଆଜ ଦର 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଆସି 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପଞ୍ଚୁକରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ଚାହିଦା ସେତେ ଅଧିକ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପିଆଜ ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଦର ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଠାରେ 45 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବ। ନାଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ପିଆଜ କେଜି ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ରେ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋଦି ସରକାର ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ BR ଗଭଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଦୋଷୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଇବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଲାମ ହୋଇଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା। ଏହି ଖଣ୍ଡା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଖଣ୍ଡା ବୋନ୍ ହୋମ୍ସ ନିଲାମ ହାଉସରେ 3.17 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡରେ ନିଲାମ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 3.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିର 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର ପାଲଟିଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ, NCR, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 14, 15 ଓ 16 ତାରିଖ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବେଳେ 8 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। 8ଟି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆସିବ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରେ 1031 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାକୁ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନିୟମିତତା କଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ସହ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।